Person with disorder. Parehanin mo mga kalulu
1, 2, 3, 4. Krisha Jane, can you read the our visual inclusive tourism? Kasama. Kasama? Kasama. Exclusive tourism. Exclusive tourism is a travel practice that ensures tourism experiences are accessible and enjoyable for all individuals, regardless of their age, ability, background, or circumstances. So, you can read, so you can comprehend. As in your own understanding, kaya basa na mo, so nasabtan din mo. So, give your insight. Check. Pick 1 to 10. 1. Pasika. Give your insight on what is Santos. So, nabasa ni Miss Risha. Inclusive tourism kay about sa travel practices nga ensure sa tourism experience o inclusive tourism kay travel practices nga ensure sa mga tourism experience pero dili siya katuman art base ang inclusive tourism kay travel practices the nature of tourism experience accessible and enjoyable or para sa tanan regardless sa age and ability. For example, di ba ang kaisano is lagi na siya yung playground? Dili po kay mama raw papa ang malinaw sa pagtuyog-tuyog sa kaisano. Apil po ng mga bata kay hindi na nila sa playground so ma-enjoy diya po sila. Then kung ang mga tigulang po, suri-suri kaisano, na po yung mga bench, daga sa ibang butang para po dito makapagula yung mga kalululuhan na may asin. And then for my insights, let me read for gusto ko basa ko nagturo para masabtan ang tanan pero gusto ko basa ko malay mo. Inclusive tourism is a travel practice that ensures tourism experiences are accessible and enjoyable for all individuals regarding for their age, ability, background, or circumstances. Kani, for example, nag-ato mo og give me one tourist destination diri sa Tapan. Binahon, Chokhills, Binahon. So sa Binahon, di ba walking distance siya sa highway. So dili jud siya mabaklay na sa mga tigulang. Kaya kung bata po ka, dili po di mo mabaklay kaya walking distance yan ito sa unahan, kailangan na dire. So dapat ang Binahon is na concrete na to ayahang pasulo dito mga walking distance. Kaya magkaroon kahit kung pa man siya, road pa, road, kung pa, babatoon pa. So kinahanglan siya makualan. Ang Binahon code is dapat ma-enjoy siya sa mga bata o sa mga tigulang o sa mga moderate nga mga edad. Kaya ang Binahon sa ako ang pagkuan, estimate kay wala siya murag pangbata bitaw nga para ni sa mga pangbata kay murag para sa mga tourist attraction. Wala siya nag-matter sa edad o sa kung PWD ba ang ilang mga turista kay dito man din siya, walking distance man siya dahil makayo na din siya. So, boring na pagkaroon ang Binahon. Hindi talaga Binahon. Mara
Ilang first is mga rules. So na is 6 about importance. So first is gives equal opportunities to everyone.
So, physical accessibility for persons with disabilities or elderly means making sure that buildings, transportation, and services are designed in a way that everyone can use them easily. It includes removing barriers or getting rid of things that can stop the person with disabilities from using buildings, roads, and services. So some examples are Ramps and handrails along pathways. Second is wheelchair accessibility. so it's important because it helps PWDs to live on their own and allow them to take part of the community life, like going to work, school, and to social events. So next we have communication access. It ensures that everyone can share and receive information effectively. Some examples are multilingual signages, English, Filipino, or local dialects, easy to understand symbols, and tactile maps for visual impact. So in short, communication access is about making sure that everyone can understand each other no matter how they communicate. Next, we have the service accessibility for persons with disabilities is making sure that everyone can use the same services no matter their abilities. So it's ensuring that person with disabilities has equal access to buildings, transportation, information, and services as everyone else. So it includes getting rid of obstacles that prevent access like stairs or websites that are hard to use. Examples are Trained staff proficient in sign language. Second is disability awareness training for staff. it matters as it allows them to participate fully in society and ensures that the persons with disabilities have the same opportunity as everyone else and they can live independently. Reading. Oh. Tulog na lang mo, tulog na lang. Wala ko ba? Wala. Wala, I can raise it up. Tulog na sila. Next
toilets, and parking. Next is RA 9994. Expanded Senior Citizen Act gives senior citizens discounts on accommodation, transportation, and restaurant. And last is BP 344. Accessibility Law mandates ramps, handrails, tactile paving, and wide doorways in public buildings. And next, may example there is industrial standard and practice by hotels providing wheelchair accessible rooms, grab cars, elevators with rail buttons, and tour guides trained in basic sign languages, restaurant offering large print menus or staff assistance for visually impaired guests. And last is transport services with priority boarding for PWD and elderly. And last na example is economic activities and mga discounted tour packages for senior and PWDs, then job opportunities in tourism for PWD individuals. And last is local tourism programs that promote inclusive community-based tours involving senior or PWD. Sum up. Ang inclusive tourism is kuan siya kanang isang ginaano bitaw niya gina-ensure niya nga ang mga tourists labi na ang mga PWD o seniors di sila maka-feel bitaw nga kanang lahi ang sagad sa ilaha sa mga kuan kaning staff or sa baliha kanang gina-ensure nila nga kanang ma-enjoy sa mga PWD and sa mga seniors ang kuan ilahang kanang visit nga wala bitaw sila di na problema nga discriminate sila or unsa baliha. So na pa may further questions? Wala na? Kay kami mamutan. One, ikaw pili. Should I choose one? Individual ay randomly or I choose one? Kaya magpili isang klase. Ito may panan rin tanan ko. Kami tanan or dili sa Sa ano yun? Sa nag-report. Okay. Ito sa nag-report. Paano sa papa? Pili. Ito. Ay, gusto na. Hindi ka sa balon. Ito sa ganyan ba? Report tayo. Kami. Kama na kami ka. But since your topic is all about promoting inclusive tourism for PWD and elderly, if you are given a chance, how would you promote inclusive tourism and why? Dire. Ikaw ba na? If bili kay wala pa man tayo kuan. So diri sa kuan sa loob. Diri sa lantapan kuan kaning sa lugar. Warning. Unsa na ito unsa ang pag-promote? If you are given a chance, how would you promote inclusive tourism? So, kuan daw, kani bitaw, as a student ka nang kuan yun, kani bitaw, chat naman yun, kuan man, labi na kay kuan sa ato ang volunteerism, kuan, syempre, magkuan ko bitaw, mag-volunteer bitaw ko, mga kani bitaw, magbuhat ko organization nga kani, gaano bitaw sila, ga-promote sila, o ga-support sila sa kani, inclusive tourism nga kanang bitaw labi na kay diri sa kuan diri sa lantapan is daghan na jud ang kani bitaw murag PWD o elderly kanang dayon ang uban sa ilaha ang uban sa mga kani bitaw mga laganan diri is murag kuan bitaw sila sa kanang wala sila murag kanang cover na tagad sa kuan sa kanang kaning PWD may natawag labi kay ang uban is kani bitaw na
wala sa kaming physical access, kinahanglan magbutang o kani bitaw lugar kaninay ga wheelchair. Dili man jud na nimo ipasaka kung nimo naghagdan ang wheelchair. O kinahanglan sila atong katubitaw murag flat lang. Nya naay uban nga mga establishment na kanang dili bitaw sila wala sila inana. Then gusto ko magbuhat siguro kung organization bitaw nga kanang bitaw murag kanang magkuhan siya bitaw siya dili siya mag-mandates. Dili siya kanang bitaw mag-promote bitaw mi na kanang ang uban dapat kay ang mga uban establishment labi na kanang bitaw mga sikat kaayo kay naon pud nila ang what if naay mo laag sa ilahang establishment nga kanang PWD or seniors mo agi sa nila pagtaga din ato. Mana. For my last question, for further clarification, I want Ms. Ibagues to sum up everything about inclusive tourism. Conclude lang, i-conclude dun sa amin inclusive